Hello students, today we are going to start with our next unit of chemistry, that is unit 5th, states of matter. As you have already learnt in your previous classes that normally there exist the three states of matter known as the solid, liquid and gas. Today we are going to continue further with this chapter. So let's start with the introduction. In previous units, we have learned about the properties related to the single particle of matter. Single particle of matter ਦਾ ਕੀ meaning ਹੈ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ such as atomic size, ionization enthalpy, electronic charge density, molecular shape and polarity of different elements, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ atoms ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ chemical bonding ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ bonding nature of bonding of the atoms and molecules. Most of the observable characteristics of the chemical systems with which we are familiar represents the bulk properties of the matter. ठीक है bulk properties of matters ਆਪਾਂ explain ਕਰਦੇ ਹਾਂ chemical systems ਦੇ ਲਈ while using the ionization enthalpy, charge density, molecular shape and polarity. That is the bulk properties. The meaning की ਹੁੰਦਾ है that is the properties associated with the collection of a large number of atoms, ions or molecules. Bulk properties means their electron negativity, ionization enthalpy, clear, these atomic size, acidic and basic behavior, all these comes in a bulk properties जो ਆਪਾਂ atoms, ions ਜਾਂ ਫਿਰ molecules ਦੇ ਲਈ study ਕਰਦੇ ਹਾਂ. For example, an individual molecule of a liquid does not boil but the bulk boils. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ then it will not going to boil, but ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲਕ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ then it will going to start, but the bulk boils. Collection of water molecules have wetting properties. Individual molecules do not wet. Water can exist as ion, which is a solid. It can exist as liquid or it can exist in gaseous state as water vapor or steam. Water molecule ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ. ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਈਸ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੀਮ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਪਰਸ ਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ in all the 3 states of matter, chemical composition of water remains the same, that is the water molecule ठीक है. every time ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ states ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ in all these 3 states for water we can see that all these 3 states constitute a water molecules only ਠੀਕ ਹੈ. बट इन्हां ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ the 3 states of water depend on the energies of the molecules and on the manner in which water molecules aggregate. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ठीक है. in second case kinetic energy is higher than solid state and in last kinetic energy is very higher than solid state. Same is true for other substances also. Chemical properties of a substance do not change with the change of its physical states, as we already know that chemical and physical properties both are different. Chemical properties will going to define the reactivity of any substance or material. Physical state
gives the idea of the physical appearance, but rate of change of reactions do depend upon the physical state. Many times in calculations while dealing with the data of experiments, we require the knowledge of the states of the matter. So therefore, it becomes necessary for a chemist to know the physical laws which governs the behavior of the matter in different states. In this unit, we will learn more about these three physical states of the matter, particularly liquid and gaseous states. In this chapter, जो साडा फोकस रहेगा, ठीक है, बेसिकली 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के उपर ज़्यादा आप फोकस करना है इस चैप्टर के विच, लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट. टू बिगिन विद, it is necessary to understand the nature of the intermolecular forces. Intermolecular forces or molecular interactions and effect of the thermal energy on the motion of the particles, because a balance between these determines the states of a substance. ठीक है, इस चैप्टर च अपना फोकस रहेगा लिक्विड एंड गैशियस स्टेट के उपर. क्लीयर. एंड इन्हां दे लई आपां इंटरमोलिकुलर फोर्सिस स्टडी करनी है, ਜਾਂ फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट किद्दां कर रहे हैं, एंड इनके उपर टैंपरेचर ਜਾਂ फिर हीट का की इफैक्ट है. ठीक है, आपां इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ लर्न करना है. सो लैट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सिस. Intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion. Clear. Intermolecular forces ਦਾ मीनिंग की है, a kind of forces जो two molecules ਦੇ between लग रही हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दीज 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंड जो फोर्सेस इन्हां मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लग रही हैं, दैट आर नोन एज दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैन बी of attractive nature and also of repulsive nature. Clear. This term does not include the electrostatic forces that exist between the two oppositely charged ions and the forces that holds the atoms of a molecule together, that is covalent bonds. इंटरमोलिकुलर फोर्सिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ फोर्सिस तो अलग डिफाइन करते हैं. ठीक है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस किदां ਦੀਆਂ फोर्सिस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जो ऑपोजिटली चार्जड आयन्स ਦੇ बिटवीन लग रही ने. फॉर एग्जाम्पल अपने को NaCl, Na प्लस चार्ज कैरी कर रहे हैं एंड Cl माइनस चार्ज कैरी कर रहे हैं. ठीक है, ऑपोजिटली चार्जड आयन्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो फोर्सिस लगदियां ने, ठीक है, दीज फोर्सिस आर नोन एज दी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस. एंड जो फोर्सिस कवलेंट बॉन्ड्स नू होल्ड करदियां ने, ठीक है, दैट आर ऑल्सो ਆਪਾਂ इंटरमोलिकुलर फोर्सिस तो सैपरेटली स्टडी करते हैं, बिकॉज कवलेंट बॉन्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ शेयरिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ठीक है, ना तो अट्रैक्शन होएगी है ना ही रिपल्शन होनी है. क्लीयर. इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस एंड कवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने वाली जिन्नियां भी फोर्सिस ने उन्होंने आप इहदे तो सैपरेटली स्टडी करते हैं. ठीक है. अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सिस आर नोन एज दी वैन डर वाल्स फोर्सिस. जो अपने को 2 काइंड ऑफ फोर्स इदां दी है जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दे क्लोज लैके आ रही है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज दी अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दैट आर नोन एज दी वैन डर वाल्स फोर्सिस. In honor of the Dutch scientist Johannes van der Waals, who explained the deviation of the real gases from the ideal behavior through these forces, we will learn about this later in this unit. Real and ideal gas ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. Van der Waals forces vary considerably in magnitude and include dispersion forces or London forces, dipole forces and dipole induced dipole forces. A particularly strong type of dipole interaction is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a strong force
that is strong dipole-dipole interaction. Only a few elements can participate in hydrogen bond formation. Therefore, it is treated as a separate category. We can say that hydrogen bonding will going to have a repulsive kind of the forces, क्योंकि oppositely charged ions एक एटम ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ it is important to note that the attractive forces between an ion and dipole are known as the ion dipole forces, and these are not van der Waals forces. So we will now learn about different types of van der Waals forces. Yes रजे, attractive forces जो अपने कोल एक आयन दे विच ते एक डायपोल दे विच लग रही है, ठीक है, लाइक दिस अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सिस जो अपने को इधर कंसीडर कर रहे हैं आपां, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द आयन डायपोल फोर्सिस, एंड दीज आर नॉट वैन डर वाल्स फोर्सिस. We will now learn about different types of van der Waal forces. Clear? So in this video I have explained you the basic introduction that what is meant by the term intermolecular forces, and we have discussed little bit about the three states of matter, solid, liquid and gas. Next we will continue in our next video. If any doubt is there, you can ask me. Thank you.